বলদের নুম্বা হ্যাঁ দেওয়াটা দিকে খেলা দিয়ে इसे भी बड़ा बड़ा मैंने जाल में वो दियो नहीं पता छोटा है ये लगता है इतना मोटा मोटा इतना मोटा इतना इतना बड़ा होता है हमारे उधर देखा है वो ना ये झींगा झींगा है ये रीटा मच्छी है ये वाला क्या ওইটার আর কোনো হারাম জানা হ্যাঁ ওইটার কোনো হারাম জানা একটু পুরো হবে না কষ্ট ঠেও বলতে बनाते दे बांट रहे हैं इधर इधर বড় বড় একটা একটা করে যা ফেলা বড় মাছ কই এই দেখ মাছ দেখ খেলারও তো দেখতে ভালো সে খালি এত দানা মাছ ছোট মাছ কেন এত বড় কইছি ভেতরে একটা কল আছে হ্যাঁ কোনটা দিন এই দে তারপর দিতে থাকে উড়ি দিস ওটে দে সবন ওটে দে वो दिया ना